أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون. كذبت عاد المرسلين نسبت درو کړو عادیانو هود علیہ السلام دا. اذ قال لهم کله چې ویلیو دیتا اخوهم خیر خواد دی هود علیہ السلام الا تتقون اولد اللہ نه یریږئ. انی لکم زستاسو پایدې د بارا رسول امین رسول یم امانتدار. فاتقوا الله دا اللہ نه یریږئ واتیعون او زما تابعداري کوئ. وما اسألكم زن غواړم تاسو نه په خپل بیان څه مزدوري ان اجریا نه د مزدوري زما الا علی رب العالمین مگر پر رب د مخلوقات تا. اتبنون آیا جوړوي تاسو بكل ریح بار اوچت ځای آیتن یو نخا یو یادگار. تابسون چلو بکوئی تاسو مانا عبس کارونه کوئی. تابسون مانا لو بکوئی تاسو وتتخذون او جوڑوئی تاسو مصانع بنگلی لعلکم تخلدون لکا چه تاسو دلتا میشب اسی گئی. وَإِذَا بَتَشْتُمْ جَبَّارِينَ کلچ لاس اچوئی نو لاس اچوئی ظلم کو ان کی. فاتقوا اللہ دا اللہ نو یریږئ واتیعون او زماتا بداریو کئی. واتقوا الذی یریږئ دا اللہ آغازاتنا امدکم چمداد کردے ستاسو پاغ نعمتنو تعلمون چی تاسو تفتدا تاسو پی پوئی. امدکم امداد کرد استاسو بی انعام پسارو و بنین او بزامنو و جنات او بباعچو و عیون او بچینو. انی اخافو زیاریگم امداد مان زیادی کری دی تاسو لرا مضبوط کری ای تاسو سارو سرا پس زامنو سرا باغونو سرا چینو سرا. انی اخافو زیرگم علیکم پتاسو عذاب یوم عظیم دا عذاب در رزلو انا. قالو ندیوتوی سواء علینا برابر دا پمنگا او عستاکت منتواز کے ام لم تکم من الواغذین او کت نید نصیت کا انکنا کیرا تا نصیت او کنکیرا تا. ان هذا الا خلق الاولین ندے دا دین زمنگا مگر دین دا مشرانو پخانو دے. یا بلا مانا ندے دا واسطا مگر دا درو دا پخانو دی. وما نحنو او نیومنگا بمعذبینا سزا راکڑشوی. فَقَذَّبُوهُ نُوَمِشَدْ دَرُوغُ نسبت کو حود علیہ السلام تا. فَأَلَقْنَاهُمْ نُتَبَاقْلَ الْمَنْگَدَئِ اِنَّ پی ذَلِكَ یقیناً پدی واقعہ کے خام خان خدا اللہ دا قدرت تی او ندی اکثر دا دین مومنان او یقیناً رفستا دے غالب و مہربان. کذبت سمودو نسبت دروغو کڑو سمودیانو المرسلین پیغمبرانو تا من صالح علیہ السلام تا. اذ قال لهم کلچ ویلیو دیتا اخوهم خیر خواد دی صالحون صالح علیہ السلام الا تتقون ولزان بچ کوئی د شرکنا. انی لکم زستاسد پایدی دپارا رسول امین رسول امانت دارم. فاتقوا اللہ اللہ نہ یریږئ واتیعون او زماتا بداریو کئی. وما اسألکم زن غواړم تاسو نه په خپل بیان سو اجرت سو مزدوری ان اجریا نه د بدله زما الا علی رب العالمین مگر پر رب د مخلوقات. اتو ترکونا آیا پریو خودی شئی تاسو
فیما پاغ نعمتنو کی ہاؤنا چدل تدی آمینین بچ بچ فی جناتن پدی باغچو کی وغیون او پچنو کی وزروغن او پسنو کی ونخلن او پکجرو کی طلوا دا سے کجوری چغن چکن داغی حزیم تازہ تازہ وی وتنحتون من الجبال بیوتا او کنستل کوي تاسو د غروننا کوټي فارغین مانا فخر کون کی تکبر کون کی مہارت حاصلون کی فاتقوا اللہ دا اللہ نو یری گئی واتیون او زما تابداری ہو گئی ولا تطیعوا تابداری مکوئی امراد طریقی المسرفین داغا چاچ غید حد نتیر وطن کی دی یا المسرفین مانا المشرکین الذین آکسان یفسدون فی الارض چروانے کئی فزمکا ولا یصلحون او اصلاح نکئی قالو او آئی انما انت من المسحرین یقیناً یہ تا دا جادو کڑے شونا ما انتا نیتا الا بشر مثلنا بگر بشر پشان زمنگا پات بی آیات روڑا منگتا یو موجزا ان کنت من الصادقین کی تدرشتننا قالا صالح علیہ السلام وی حاضی ناکت اللہ وی دا اخد دیل پارا شربن وارد عبودے ولکم او تاسد پارا شرب یوم معلوم وارد عبودے بلی رزتا ولا تمسوا امر سویدی تابسو ان تکلیف پیا خزکم گنی عبر ستا ستا غذاب یوم عظیم غذاب در رزلوئی فاکروها نگڑے کڑدا اوخا فازبہو نادمین نو گرزی دل دی پریشان فازهم العذاب انی والدیلر غذاب ان فی ذالکا یقیناً پدی واقع کی نخدا اللہ دا قدرت دی او ندی اکثر دا دین مومنان او رب ستا دے اغاز غالب و مہربان قذبت قوم لوت نسبت دروغ کڑا قوم دلوت علیہ السلام چاہتان المرسلین پیغمبرانو تا من لوت علیہ السلام تا اذ قال لهم کلچ ویلیو دی تالو اخوهم خیر خواد دی لوت علیہ السلام الا تتقون ولد اللہ ننے یری گئی انی لکم تاسد پارا رسول امانت دار امد اللہ نو یری گئی واتیغون او زما تابداریو گئی وما اسألکم علیہ او نغارم زتا سنا پخپل بیان سو اجرت سمزدوری ان اجری آند مزدوری زما الا غلا رب العالمین مگر پر عبد مخلوقات اتاتون الذکرانا آیا رات لکوئی تا سناری نوتا د پارد شاوت من العالمین د خلقنا وتذرونا او پریک دی تا سوما آغا عزوی مبا خلق لکم جی پیدا کری د تاسو لر ربکم رب ستاسو من ازواجکم ستاسو د بیانونا بل انتم بل کتاسو قومن یو قوم یی آدون د حدنا تجاوز کونگی قالون دیویلا اللم تنتئی یا لوتو کمن نشویتا دخپل بیان نا اے لوتا لتکونن نخام خاشبت من المخرجین د شڑل شونا قالا نوئی لوت علیہ السلام انی لعملکم زستاسو دی عمل لرا من القالین بدگنن کے ما بیزار ما ربی ایزم اللہ نجنی اخلاص میں کا ما و آلی او تابدار زما مما سزاد آغا مالنا یا ملون چی دیئے کئی فنجینا واللہ اخلاص کو منگا دلرا و آلو او آل دلرا اجمعین ٹول اللہ عجوزا مگر آغا بڑھائے فی العابرین آفات و بغذاب کی ثم دمرنا الاخرین بیام تباقل رستنی وامترنا علیہم مطرارا ومیورو بدئی باران دکانو فسا مطر المنظرین نو دیر بدو باران دو ورو لشو فسا اڈیر بدو مطر المنظرین باران خو برکانو راو ریدو و دیر بدو گرے باران دو یرو لشو ان فی ذالکا یقیناً پدی واقعہ کے عبرت وما کان اکثرهم ندی اکثر دین مومنان و ان ربک لہو العزیز الرحیم او یقیناً ستار عبد غالب و مہربان
کذب اصحاب الایکا نسبت د دروغو کړو خاوندانو د بڼوالا جنگای والا چاہتا المرسلین پیغمبرانو تا مانا شعیب علیہ السلام تا اذ قال لهم کل چویلیو دیتا شعیب علیہ السلام علا تتکون ولدا اللہ نن یری گئی انی لکم دتاسو د پارا رسول ماندارم دا اللہ نو یری گئی واتیونو زما تابداریو گئی وما اسألکم نغوانم زتاسونا فقبل بیان سمزدوری ان اجریان دا مزدوری زما الا علی رب العالمین مگر پر رب د مخلوقات او پل کئلا پورا کئی پیمانا تول او پل کئی ولا تکونو او مکے گئی من المخسرین دخل کو مالونو کمہن کنا وزنو تول کوئی بالقسطاس المستقیم فتلا برابر ولا تبخسوا الناس مکموئی دخل کنا اشیاءهم حقوق ددئی ولا تاسو بالارض او مگر زی پزمکا مفسدین نورانی کون کی واتقوا الذی اویری گئی دا اللہ آغازاتنا خلقکم جتا سے پیدا کریئی والجبلت الاولین او مخلوق رنبنے قالو ندیوی انما انت من المصاحرین یقینا یتد جادو کڑے شونا وما انت الا بشر مثلنا او نیتو مگر بشر پشان زمنگا وَإِنَّ ظُنُّكَ او یقینا گمان کو منگ پتا لمن القاذبین خامخاد درغ جنو فاسکت غلی راو غرزوا پمنگا کے سپن یو ٹکڑا دا غذاب من السمائی دبرنا ان کنت من الصادقین کیت درشتننا قالا اوے پیغمبر ربی عالم و رب میں خپوارے بما تعملون باغا عمال ہوئی چتا سوئی کوئی فقذبون ہمیشہ دا نسبت دا دروغوں کو شعیب علیہ السلام تا فاخذهم نراؤنی والدی لرا عذاب یوم الظلہ دا غذاب درزی دوریزی انہم یقیناً کان غذاب یوم عظیم یقیناً دا غذاب درزی لوئے ان فی ذالکا یقیناً پدے کے خامخا لآیتاً خامخا عبرت دے وما كان اکثر مؤمنین او ندی اکثر ددین مومنان وان ربک یقینا استرب له العزیز الرحیم اغد غالب او مہربان وانه لتنزیل رب العالمین او یقینا دا قرآن خامخارا لگلے شوے دے د طرف درب د مخلوقاتنا نزل به الروح الامین راکوش شوے دے بدے قرآن جبریل علیہ السلام اغرخ امانت دار یادا قرآن را اڑے دے اغرخ امانت دار غلا قلب کاستا بزڑ باندے لتکون من المنذرین دپارر دے چشت دیر ورکون کنا بلسان عربی مبین رالے گلے شوے دے پا اغا جبد عربہ اخکارکی وَإِنَّهُ او یقیناً مضمون د دې صورت خامخاو پاغا صحیح پوڑم بنو کے یادا قرآن پا اعتبار د اغلب مضامین سرا خامخا یا بلا وَإِنَّهُ یقیناً اصول د دې قرآن لفی زبر الاولین دا پا مخکنو کتابونو کیو اولم یکل لهم آیتن آیان د دی لرا یونخا ان یعلمو علماء بنی اسرائیل چی پوئی پی جنی حقیقت دی کتاب علماء کرام د بنی اسرائیلو ولو نزلناہو غلا بعض العاجمین کمنگ را دل کڑوے دا قرآن پدا سے خلقو چغا غیر پسیحو فقرآہو اب یا لستوے پدئی ما قانون نو دئی پدی قرآن ایمان راوڑن کی کذالک دغرنگ سلکناہو داخل کرد منگا دا شک دا تکذیب پزڑن دا مجرمانو کی لا یؤمنون آدھئی ایمان نرانی بدے قرآن خطا یرو العذاب العلیم تردی چوئی ندئی غذاب دردناک فیاتی عمرہ بچی دیتا دا غذاب باتتا ناسا فاوہم لا یشعرون او دئی بگر خبر نی فیقولو درد چی دئی بوئی حل نحنو منظرون
آیا یو منگا مولت را کڑی شوی ایا منگ تا خو مولت را کول شي اب بعذابنا یستعجلون اللہ وی آیا پا غذاب زمنگا دا خلق تلوار کئی اب رأیتا اے تصدقا اے پوشتو امتاناهم کم ازیور کمنگ دیتا سنین یوسو کلونا یا کچر پایدور کمنگا دی مجرمانو ظالمانو تاس کلونا ثم جاءهم ما کانو یوعدون بیا راشی دیتا آغا چی دی سر وعدہ کی دیشی ما آغا غنم نو دپ بن کی دینا ما آغا زمان دا مولد کانو چی ادی یمتون اے مولت ورکڑی شوی وما احلقنا او ندی اللہ کڑی منگا من قریتن اس کلی والا الا لها منذرون مگر اغید پارا یرور کون کیو ذکرہ داد مخکنو قومن حالت بیانول دایو ذکرہ دایو یاداشتے یا ذکرہ مانا دا پارا دا نصیحت ورکولو وما کننا ظالمین او اللہ وینیو منگا پچا ظلم کون کی یا منذرون سر اولگو دی انذار کئی دا پارا دا یاداش دا نصیحت دا پارا دا مخ کینا انذارو کی وما کننا ظالمین او اللہ وینیو منگا پچا گر ظلم کون کی وما تنزلت بے شیاطینو او ندرا پنشوے پدے قرآن ایرات لن دکڑی پدے قرآن چا شیطانانو وما ینبغی لهم او نخائی دی سرا دا غی سر خایمنا راتلل پداسی کتاب وما یستطیعون او دا غی طاقتم نشتا دا توان طاقت نلری انہم یقیناً دا شیطانان غن السمغ دا وقت کی خدود قرآن دا لمازولون بیر تکڑے شوی دی من اکڑے شوی دی فلا تدعو مع اللہ بسم بل سرد اللہ الہن آخر الابل فتکون من المعذبین گنی کرامدت دکا نشبت دا غذاب کڑے شونا فتکونا نشبت من المعذبین دا غذاب کڑے شونا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ یرور کا بدے قرآن اغا نزدی رشتہ دارو تا قبیل اخبل چی نزدی رشتہ دار وَخْبِزْ قَتَقَا قطع قصاتا جناح کا وزر مانا اگی اخبلے لمن آغا چا لمن اتباہ کا آغا چاہتا چستا تابدار دی من المؤمنین دا مومنانونا فَإِنْ عَصَوْكَ حبیبا کدیستا خلاف کئی فَقُلْ اُوَایا انی بَرِیءٌ زبیزاریم مما دا اغنا تعملون چتاسکم اعمال کوئی وَتَوَكَّلْ اوزان حوالکا عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ اغزات تا چغ غالب او مہربان دے الذي اغزاد یراکا چوینی تالرا حین تقومو چکل پاسی تا د پارا د بیان وتقلبک فی الساجدین او وینستا حال گورے خواہ گرزیدل دیو حال نابل حال دا او گورستا اڑے دل راڑے دل چردا فی الساجدین اے فی المصلین اے پواحدینوں کے فی الواحدین انہو یقیناً دا اللہ هو السمیع ارساولی العلیم و پارس پوادے حل انبئکم علی من تنزل الشیاطین او آئے وطا آیا خبردارے ندر کم تاسو تا پس باندے حل انبئکم او آیا خبردارے ندر کم تاسو تا علی من تنزل الشیاطین چی پچا باندے راکوزی کے شیطانان تنزلو راکوزی کے شیطانان علا کل افاق عظیم فہر قد دروجن گناہگار یلقون السمع و اکثرهم کاذبون
غوږ دی دا شیطانان خبرو د ملائکو ته او ټول شیطانان بیا دروغ وای. یا یلقون السمع معنا غرزول کوي شیطانان په غوږونو د کاهنانو کې اورېدلې خبرې و اکثرهم کاذبون او ټول شیطانان دروغ وای. والشعراء او شاعران یتبعهم الغاؤون ورپسې کیږي گمراهان. علم ترى آیا نګورې انهم دا شیطانان دا شاعران انهم دا شاعران فی کل وادن په هر یو کنده کې یهیمون ګرځي پریشان. یا معنا پزماکه بے مقصد رواني یا فی کل وادن یهیمون په هر پند دروغو کې ګرځي پریشان. په هر یو کنده کې ککند د مدای ککند د زم بس یهیمون پریشان ګرځي. وانهم او دا شاعران یقولون وای ما لا يفعلون اغس چکینا الا الذين امنوا ما سوا د آکسانونا یا لیکن آکسان چغ ایمان راوړل دي او اعمال نه کړی دي. وذكر الله كثيرا او یادای الله ډیر ډیر. وانتصروا او بدلیم اخلی من بعد ما ظلمو فزاغنا چه ظلم پکڑے شوے دے. وسیعلم الذین ظلمو او زردے چه پوہ بشیا کسان ظلمو چه ظالمان دی ایمن قلبین ینقلبون چه کم زائد واپس آیت دی اوڑی پدی و بیا پوشی ایمن قلبین ینقلبون چه کم زائد واپس آیت دی اوڑی. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین آمین آمین.